चैतन्य महाप्रभु राधा भाव द्वितीय कांति लेकर के गौड़ देश में प्रकट नवद्वीप में प्रकट हुए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु की उपासना करने वाले लोगों की भी कहा जाता है, गौड़ीय भी कहा जाता है। इसलिए दोनों शब्द की जब हम एकत्रित करके देखते हैं तो चैतन्य महाप्रभु की आराधना यानी गौर सुंदर के आराधना करने वाली, उपासना करने वाले की व्यक्ति, aqueles que adoram Gaura Sundara, eles também são chamados de Gaudiya. E aqueles que adoram Srimati Radhika, eles também são Gaudiya. Dessa maneira, os nossos acharyas nos disseram como adorar Srimati Radhika. Krishna, ele é a fonte. Muitas pessoas conhecem, conhecimento geral é que Krishna é a suprema personalidade de Deus. Ele é a fonte de todas as encarnações. Brahma Samhita, o próprio Brahmaji, ele recitou essa oração. Rama Nishinha Kalki Varaha. Todos os avataras são, eles se manifestam de Govinda. Por essa razão, ele é conhecido como a fonte de todas as encarnações. Essa é uma concepção muito sutil dos Gaudiya Vaishnavas. उसी प्रकार तत्व सिद्धांत के अनुसार कृष्ण और कृष्ण के अवतार आदि की जितनी भी उनकी शक्ति आदि प्रकट हुई है, ये समस्त शक्ति के मूल उत्सव, todas as energias se manifestam de Srimati Radhika. Srimati Radhika é a fonte. Krishna das Kaviraj Goswami, ele está descrevendo देवी कृष्णमयी प्रक्ता राधिका परदेवता सर्वलक्ष्मीमयी सर्वकांति Samohini Para. देवी कृष्णमयी प्रक्ता सन श्रीमती राधिका इतने सौंदर्य माधुर्य के द्वारा सभियों की चित्त को जो आकर्षित कर दे। Srimati Radhika, por meio da sua beleza, do seu esplendor, sua beleza, ela cativa todo mundo. Na verdade, Krishna, de acordo com o Tattva Vichara, ele atrai a todos. Coração de todos. Ele é a fonte de todas as encarnações, Sarvavatari. Dessa maneira, Radhaji, ela também é Sarva Avatarini, a fonte de todas as potências femininas. Quando Krishna aparece como Narayana e Vaikuntha, para servir Krishna, Radhaji se manifesta em Vaikuntha como Lakshmi Devi, aparece como Lakshmi Devi. Em Ayodhya, quando Krishna aparece na forma de Ramachandra, e a Srimati Radhika, ela aparece como Sita Devi. Em Dwarka, Krishna, lá Srimati Radhika aparece como Satyabhama. E em Braja, como a própria Radharani, né? E de Srimati Radhika todas as gopis se manifestam.
De acordo com o Tattva Vichara, शास्त्र सिद्धांत के अनुसार जितने अवतार है de acordo com as escrituras, todas as encarnações अभिन्न माना जाता है, कोई भेद नहीं। são não diferentes क्योंकि do próprio भगवान Krishna. एक है। Mas इससे Bhagavan, ele é um भेद só. होय अपराध। Bhagavan é um só. É uma ofensa você ईश्वर के यदि भेद माने achar que essas encarnações diferentes são diferentes de Krishna. रामचंद्र एक Pensar अलग que भगवान है। Krishna é um Deus e Ramachandra é outro Deus, Vishnu é outro ऐसे Deus. भेद करने पर Pensar dessa maneira é uma ofensa. जबरदस्त विचार से De acordo com a concepção das doçuras transcendentais, Rasa Vichara, a gente tem que estabelecer तब हम देखते हैं essa Vichara, भाप माधुर्य जी के अलग अलग रूप में देखते हैं। a supremacia ठीक dos उसी humores प्रकार राधा जी em Rasa Vichara são estabelecidos. Em Vaikunta, Srimati Radhika aparece como Lakshmi. अयोध्या में Em Ayodhya, सीता जी के रूप में Sita ji. और ब्रज में गोपियों के रूप में ब्रज प्रकाशित में हो रहे हैं। Ela também se manifesta como todos os golpes. ये त्रिविध रूप में राधा जी प्रकट होती है। वैकुंठ में लक्ष्मी Então ela जी के aparece रूप में, como Vaikunta, em Vaikunta, como Lakshmi Devi, द्वारकापुरी में मुंशी के रूप में, em Dwarka como as Mahishis, as rainhas, e em Bradya como todas as golpes. उत्ति करे आराधने अतएव राधिका नाम पुराने बताना। राधा कृष्ण की समस्त इच्छा पूर्ति करने के लिए Para satisfazer todos os desejos de Krishna, राधा जी ये Srimati Radhika, प्रकाशित हुए। इसलिए राधा ela जी se को manifestou कहा जाता de है formas सर्व diferentes. अवतारी। Por isso que ela é conhecida como Sarva ये समस्त विचारादि Avatarini, a fonte वैकुंठ में लक्ष्मी de, के to, रूप में de todas as energias और femininas. द्वारकापुरी में महिषी के रूप में और ब्रज में गोपियों के रूप में। Então, em Vaikunta como todas as Lakshmis, em Dwarka como todas as rainhas, em Bradya como todas as golpes, ela se manifesta. स्वयं कृष्ण से जो है शिवादि कहते हैं। इसलिए कहते हैं Para servir सर्वोपनिषद Krishna. पूर्ति करे आराधने अतएव राधिका नाम पुराने बताने। ये राधा नाम की यही तात्पर्य दिखाया है। श्री कृष्णदास कविराज Essa é a significância do nome de करे आराधने Srimati Radhika explicada no Chaitanya Charitamrita. Krishnadas Kaviraj explica nesse verso. राधा इस नाम पड़ा Radha. है। ये स्वयं कृष्ण आत्माराम आप्तकाम होते हुए Até mesmo Krishna, que é Atmaram e Aptakam, completamente autossatisfeito e tem todos os seus desejos realizados, इसलिए उनके नाम हो गया ele fica encantado com Srimati Radhika. अनुराग Por essa pessoa cujo nome é Radha, धावती दस्मात इति राधा। जो स्वयं aquela que o próprio Krishna, के com muita anuraga, com muito apego profundo, नाम हो गया राधा। राम ने अनुराग धाम ele fica inebriado por Srimati Radhika. ये राधा Por isso que o nome dela é Radha. है। समस्त शब्द की जो उत्पत्ति जैसे E a fonte ठीक उसी प्रकार de todas as palavras, राधा नाम ही a fonte de todas as palavras é राधा नाम सभी जानते हैं। किंतु यद्यपि todos conhecem o nome de Radha. Na verdade, ela tem muitos nomes. राधा की मूल नाम जो गीत शास्त्र में कहा गया हरा कहा जाता है। Então, o nome principal de Srimati Radhika, de acordo com Shastras, é Hara, aquela que rouba a mente de Krishna. यौवन सौंदर्य माधुर्य आदि के द्वारा कृष्ण के चित्त मन पे जो है Então, com a sua beleza, ela cativa e rouba a mente de Krishna, e por isso o nome dela é Hara. कृष्ण मनम इति हरा। और ये हरा शब्द की संबोधन पद में Então, essa palavra Hara está no caso vocativo. No caso vocativo, perdão, essa palavra Hara se torna Hare. 32 अक्षर जो है
उसमें Esse Mahamantra de 16 palavras, 32 segundos. Hare Rama, Rama राम राम यहाँ पर जो हरे शब्द जो प्रयोग हुआ है Então, essa palavra Hare, राहल que é usada nesse mantra, नाम से संबोधन ela se refere ao nome de Srimati Radhika, Hara, que está no caso vocativo, कृष्ण शब्द कृष्ण Krishna. कृष्ण भी अपने E सुंदर a palavra Krishna, के द्वारा com a sua beleza, Krishna, ele cativa, e sua forma é cativante, ele captura a mente de Srimati Radhika. Mas como eles estão cativando a mente um do outro, इति quer dizer, aquele que atrai, अपने सौंदर्य माधुर्य के द्वारा समस्त मूविंग नॉन मूविंग então, Krishna, थावर जंगल सबके क्या करते हैं Krishna, ele cativa, atrai a todos, aqueles que se movem, aqueles que não se movem. उनके नाम ही Por isso que o nome dele é कृष्ण भी था Krishna. किंतु वास्तव कृष्ण शब्द की अर्थ होता है ये स्वयं राधाई O significado principal de Krishna quer dizer aquele que cativa a mente de Srimati Radhika. प्रेम विलास आदि कर दिया E assim ele realiza passatempos amorosos. जिसमें श्रीमद् भागवत में कहते हैं Então, Srimad Bhagavatam diz: भगवान हरिश्वर जन्नो विहाय गोविंद जत जमुना अनाराधितो नुनम भगवान हरिश्वर स्वयं भगवान जिनकी o próprio Bhagavan, वो करके और उनके लेकर के जमुना के nós somos cativados pelo amor dele, वह रमणी realizando vários passatempos às margens do Jamuna, करे अनाराधितो com as gopis. कृष्णेन आराधिता इति राधा कहते हैं ये स्वयं कृष्ण जिसकी आराधना करते हैं कैसे आराधना Aquelas que o próprio Krishna adora, कर लेते हैं राधा जी के quando Srimati Radhika está no seu humor de man, इतने कठोर Krishna, ele faz austeridades, né? Atividades muito difíceis para conseguir quebrar o mano de Srimati Radhika. कभी मालिनी के वेश के रूप में राधा कृष्ण आ जाते हैं Às vezes ele vem na forma de चूड़ी बेचने uma वाले uma moça que faz guirlandas, às vezes como uma mulher que vende pulseiras. त्रिदंडी सन्यासी Às vezes ele manifesta como um tridandi sannyasi, नहीं त्रिदंडी नहीं Alak Niranjan. त्रिपुंड धारण करने वाली है अलक निरंजन Então, às vezes ele aparece como esse não é tridandi sannyasi, não. Sannyasi tipo Mayavadi. Então, de várias maneiras, Krishna aparece. और नागिनी कैसे कैसे सुंदर लीला आदि ये सब भी दिखाए E ele realiza passatempos muito doces क्योंकि com Srimati Radhika neste इसी mundo. कहा जाता है आराधना Isso se chama Radhana, adoração. आराधना आमने संबंध है Radhana. प्राप्ति के लिए Quer अनेक dizer, जो है कठोर तपस्या दिखाए aquele que realiza austeridades मतलब शास्त्र में जो है severas para conseguir a atenção do seu amado. Nas escrituras, विचार ही जो है isso é extensivamente descrito. De acordo com Rasa Vichara, हृदय के धन कहा जाता है Treasure of the heart of the Gaudiya isso aqui é a fortuna dos Gaudiya Vaishnavas. ये कृष्ण राधा जी के चरण में नतमस्तक होकर के काकुति मिनती होकर के सब स्तुति आदि करे गौड़ीय वैष्णव यही देखना चाहते हैं Os Gaudiya Vaishnavas, eles querem ver como Krishna está se rendendo completamente aos pés de lado de Srimati Radhika, fazendo orações. यही रस शास्त्र की एक विशेष माधुर्य दिखाई Essa é a especialidade e a doçura श्लोक के dos Gaudiya Vaishnavas. पूर्णता रूप देनी
e das escrituras. Vyasadeva Goswami escreveu metade do verso só. A mão dele não se movia mais para terminar de escrever. Aí o que ele fez? Ele deixou o livro e foi se banhar, e o próprio Krishna foi na forma de Jayadeva Goswami e terminou o sloka. Então, o próprio Krishna se manifestou na forma de Jayadeva Goswami para terminar aquele verso que é para glorificar Srimati Radhika. Então, Garala, o seu humor de mana é assim como um veneno. Como quebrar esse humor? Assim como uma quebra, quando ela pica alguém, esse veneno, ele invade o corpo da pessoa. Como tirar esse veneno do corpo? Você precisa chamar aquela cobra que picou aquela pessoa por tantra. Aquela mesma cobra que picou a pessoa tem que ser chamada por mantras. E essa cobra suga o veneno. Isso é uma consideração muito doce. Então, Krishna está dizendo: ó, Radha, por favor, coloque seu pé no topo da minha cabeça. Então, escutando isso, o próprio Krishna, na forma de Jayadeva Goswami, ele escreveu isso. Em algum rasa shastras foi descrito, é descrito sobre os heróis e as heroínas, os passatempos de heróis e heroínas. A proeminência é dada para o herói, porém, Jayadeva Goswami Pada no Gita Govinda Granta, ele dá a proeminência a Srimati Radhika como a heroína, a verdadeira heroína. Para saborear o que o Sr. Chaitanya Mahaprabhu, junto com o Sarupa Damodar e Ramananda, sentados no Gambira, eles estavam saboreando isso. Chaitanya Mahaprabhu, quando ele estava em separação, nesse humor de Srimati Radhika, nessa loucura transcendental, e aí Sarupa Damodar e Ramananda, eles estavam falando desses kathas e Shri Chaitanya Mahaprabhu estava ouvindo. Isso é um tópico muito elevado. Pela misericórdia de Mahaprabhu, Rupa Goswami escreveu todos esses livros, Vidagda Madhava, Lalita Madhava, Utkalika Valari. Rai Ramananda também escreveu Jagannath Vallabha Nataka, onde os humores de Srimati Radhika, os humores mais elevados de Srimati Radhika são expressados. Todas as grandes personalidades, escritores antes de Mahaprabhu, mas o ponto é que, pela misericórdia do Sr. Chaitanya Mahaprabhu, Rupa Goswami, nesses granthas, nesses livros, nos escritos de Rupa Goswami,
As expressões mais elevadas dos humores de Srimati Radhika são descritas. कोई भी व्यक्ति Essa é a especialidade dos Gaudiya Vaishnavas. उनके जरूर Se qualquer pessoa falar sobre Rasa Shastra, गोस्वामी पाद की ग्रंथ से उसको essas doçuras elevadas de Srimati Radhika, essa pessoa vai ter que dar exemplos dos पूर्णता नहीं escritos de Rupa Goswami, senão यह तक भी não vai ser completo. अद्वैतवादी हो Gurudev costumava dizer, até se você for um Advaitavadi, रस कथा को वर्णन करते हैं, किंतु वर्णन करने के समय उनको अंतिम में जो है eles falam यही रूप गोस्वामी पाद की de Rasa Vichara, करके उनको उदाहरण देना पड़ता eles têm que है उज्जवल मणि से लेकर pegar alguma consideração, algum ponto importante dos livros de Rupa Goswami. हंसदूत Hansadut, Lalita Madhava, Vidagda Madhava. है सुंदर सुंदर उदाहरण दिया। क्योंकि रसशास्त्र ऐसे जो है Porque Rasa Shastra, बड़ी बड़ी सभा में सर्वदामोदर राय रमन são muito importantes. विराजमान होते थे। Em grandes और assembleias, उस सभा में रूप गोस्वामी पाद जब विराजमान होते थे, रूप गोस्वामी quando Rupa Goswami estava presente nessas assembleias, इतने उच्च स्तर की इस ग्रंथ की प्रशंसा जो है, ये स्वयं स्वरूप दामोदर राय रमन सर्वभट्टाचार्य भी करते थे और उसके सुन करके चैतन्य महाप्रभु भी प्रसन्न हुए। Swarupa Damodara e Ramananda, eles recitavam ये गौड़ीय वैष्णव versos e aí Chaitanya Mahaprabhu ficava muitos versos, Chaitanya Mahaprabhu ficava satisfeito. क्यों करते थे? और सबकी Sob a guia dos Gaudiya Vaishnavas, रूपानुगत करके os Gaudiya Vaishnavas são अनुभव करते honrados e glorificados, eles são orgulhosos We are the de dizer que nós somos Rupanuga, seguidores de Rupa Goswami. Por quê? Qual a razão? रूप गोस्वामी पद की जो ग्रंथ आदि जो है, Porque os livros de Rupa Goswami nunca houve no passado nem irá haver no futuro alguém que escreveu de एक व्यक्ति maneira tão gloriosa. समझने Gurudeva के लिए costumava dizer, para entender a profundidade de alguém, você tem que ler as escrituras dessa pessoa, que ela escreveu, os escritos. अभिव्यक्ति करते हैं, अभिव्यक्ति नहीं, प्रकाश करते हैं। Você manifesta os seus humores कोई व्यक्ति बोले quando você escreve, e aí, भावों के प्रकाश करे, lendo isso, a pessoa vai poder entender. Alguém के अनुसार उसके बोलने fala, का बात ऐसे ही है। जैसे सुखदेव गोस्वामी भागवत कथा भी वर्णन कर रहे हैं। e às vezes, de acordo com a audiência, essa pessoa não é capaz de se expressar completamente. जहाँ जहाँ पर भाव में अभिष्ट हो गए वहीं पर कथा तो बोल दिए, किंतु साधारण स्थिति में Shukadeva Goswami estava absorto वो भाव num assunto específico, छुपा। mas ele escreveu os seus humores mais profundos. ये श्रीमद् भागवत में Escondeu os humores mais profundos. नहीं कर रहे, डायरेक्ट रूप में नाम नहीं लिया गया। É por isso que o nome de Srimati Radhika das Gopis não está mencionado de maneira direta no Srimad Bhagavatam. Por duas एक razões. तो है Uma, सुखदेव गोस्वामी Shukadeva Goswami Pada, आदि गोपियों की विरह में इतने तड़पते थे, então a separação dele उनकी era tão grande गोपियों की राधा आदि गोपियों por Srimati Radhika das Gopis साथ que só se lembrar dele, वेद मूर्छा ele ficaria por 6 meses इतने विरह inconsciente, desmaiado. Tão profunda era a sua separação. और 7 दिन में सुखदेव गोस्वामी को E भागवत की कथा श्रवण कर, como é que ele ia poder explicar o Srimad Bhagavatam em 7 dias? तो राधा जी की समस्त जो दिव्य उन्माद दशा आदि जो है कहाँ व्यक्त करता है? बोला था भागवत की मूल तात्पर्य तो राधा जी की ही कथा को व्यक्त Como Shukadeva Goswami ia poder explicar esses humores mais elevados? O Srimad Bhagavatam é a expressão do amor de Srimati Radhika. भगवत्ता भी प्रकाश कर दिया, किंतु श्रीमद् भागवत जो है ये राधा पर ग्रंथ कहा जाता है, प्रेम पर ग्रंथ कहा जाता है। Esse Srimad Bhagavatam परीक्षित महाराज के निकट ये स्मृति कथा वर्णन करना, é a expressão dos humores amorosos de Srimati Radhika. किंतु
राधा आदि गोपियों के स्मरण होने के साथ ही साथ हनुमान Se lembrando de Shrimati Radhika, Shukadeva Goswami ia ficar inconsciente por 6 meses. सामान्य रूप में राधा आदि गोपियों की भाव माधुर्य की व्याख्या वर्णन किया है। Então ele expressou algo sobre elas, né? Até uma certa quantidade ele expressou. Brahma Gita, Gopi Gita, Venu Gita. वेणु गीत के बाद आ जाता है प्रणय गीत आ जाता है। Pranay प्रणय Gita. गीत के बाद Depois do Pranay Gita जुगल tem क्या बोले नहीं क्या बोले गोपी गीत। Gopi Gita. गोपी गीत के बाद Depois do Gopi Gita tem o Jugala Gita. जुगल गीत के Depois बाद do Jugala Gita tem Brahmara Gita. 5 गीतों की जय Então tem 5 Gitas. है। उसमें स्वयं सुदेव गोस्वामी पाद इतने अभिष्ट हो गए O próprio Shukadeva Goswami Pada estava tão absurdo राधा आदि गोपियों की भावों के जो है परोक्ष रूप में व्यक्त करें। de maneira indireta. Ele परोक्ष apresentou रूप में os humores सारी गोपियों की e as doçuras de todas as gopis. है। यह तक भी रासस्थल में मंजरियों की जो भाव वहीं पर भी व्यक्त हुआ। Na Rasa Stali, no local de Rasa, as Mandiris, श्री भक्ति विनोद ठाकुर isso foi descrito por Bhaktivinoda Thakur, o sétimo Goswami, भागवत और को मंचीमाला Kamala Mandiri. Nesse Bhagavad Arka ये रासस्थली में Maritimala. गोपियां थी कि नहीं थी? बहुत लोगों के ये प्रश्न। As Mandiris, गोपियां तो थी किंतु रूप मंदिर आदि ये लोग विराजमान थी कि नहीं? है? इसके शंका समाधान करते हुए है? इसके शंका समाधान करते श्रील भक्ति विनोद ठाकुर भागवत की एक श्लोक के जो है उसमें कोट करके दिखा। ये श्लोक रूप मंदिर के श्लोक है। ये श्लोक ललिता देवी के है। ये श्लोक विशाखा देवी के है। एक सखियों के नाम लेकर के भक्ति विनोद ठाकुर कोट करके दिखाया। बहुत सुंदर भागवत और को मरीचिमाला ग्रंथ पढ़े तो पता लगे। जो लोग भागवत और को मरीचिमाला ग्रंथ नहीं पढ़ते हैं então aqueles que não leem esse livro Bhagavad Arta Maritimala, इसलिए ग्रंथ को पढ़ना चाहिए। você tem que ler. सारी सखियां वहीं पर विराजमान हैं। Todas as Sakis estão lá, Lalita Vishaki, todas elas estão presentes. अनंग मंजरी Ananga Manjari, सब सखियों के नाम है पर todos estão presentes. हम इसलिए कर रहे हैं या Por हमारे essa razão a gente diz que स्वामी वर्गजित कितने रसिक थे। os nossos Goswamis são tão racikas, não existe comparação. Não existe ninguém igual, nem no presente, nem no passado, और nem ये no देखो futuro. धीरे धीरे कैसे हमें प्रकाशित कर। E aí aos poucos eles estão manifestando. हम इसलिए कर रहे हैं ये सुखदेव गोस्वामी बात यद्यपि प्रत्यक्ष रूप में डायरेक्टली Shukadeva Goswami Pada, नाम उल्लेख नहीं किया। ये दो कारण ele não foi capaz de escrever os nomes diretamente स्मरण होने के de Radha e as Gopis. 6 महीने काल तक मुच्छित हो जाते और दूसरी कारण हमारे आचार्य पाद बताते हैं सनातन गोस्वामी पाद बताते हैं स्वयं सुखदेव गोस्वामी पाद राधा आदि गोपियों के नाम जब जब बोलने के लिए जाते थे जहाँ जहाँ पर लीला की कथा होती जा रही है गोपियों की दिव्य उन्माद दशा आदि जहाँ पर प्रकट हो है और उस उन्माद दशा आदि प्रकट करते हुए कौन सा गोपी की ये दशा है उस कथा जब बोलने के लिए जा रहे थे तब राधा आदि गोपियां स्वयं सुखदेव गोस्वामी पर निकट प्रकट होकर के निषेध जारी किया। Tive um problema aqui com a tradução do inglês. दोनों बताओ As Gopis, इस सभा में हम लोग के नाम मत बोलो क्यों? ये सुखदेव गोस्वामी पाद जब राधा आदि गोपियों की रासलीला अथवा ele estava descrevendo a Rasa Lila
quando ये बहुत कम थे। there were not many people qualified não havia to muitas listen pessoas qualificadas para escutar sobre isso na Assembleia de Shukadeva Goswami. because अनधिकारी व्यक्ति के निकट unqualified person Tinham pessoas desqualificadas to speak this in front of them para falar isso na frente dessas then you pessoas. break the Então isso रस की मर्यादा rules and quebraria as regras e regulations regulações of, these topics. desses tópicos. एक तो लोग समझ नहीं पाएंगे, One thing is people will Uma not pessoa que as understand. pessoas não entendem, Another thing, não iriam entender think outra, of them as é a que joke. जिससे as उन्हें pessoas iam pensar que é uma brincadeira. By E assim, make an offense. essas pessoas iriam cometer uma ofensa. संत के निकट उनके भाव नेत्र में प्रकटित होकर के नो बदह ये सुख हम लोग की A जो própria नाम Shrimati Radhika disse. यहाँ पर मत बोलो अनधिकारी लोग हैं? इसलिए सुखदेव गोस्वामी बात अत्यंत तीव्रता Teve um के problema aqui com a tradução em inglês. साथ, हैं? Só um नाम instante. से ले लिया हैं? और भावों की व्यक्त भी कर क्योंकि जो ऋषिक भक्त जो है उसे समझ पाते, जो औरसिक जो होते हैं वो समझ नहीं पाते है? जैसे श्लोक के उत्थापन कर रहे हैं अनाराधितो नूनं भगवान हरिरीश्वर जन्नो विहाय गोविंद जत जमुनातर अनाराधितो कृष्णेन आराधित राधा है? गुरुपाद बधु इसको व्याख्या करेंगे, फिर यहाँ पर राधा नाम तो स्पष्ट है। लोग प्रश्न उठाते हैं भागवत में राधा नाम नहीं है। जिनकी जितना अधिकार है वो उसमें कर ठीक है। पांडित्य के द्वारा कोई समझ नहीं पाएंगे, उसको भी वंचना करते हो, क्योंकि इसमें स्पष्ट लिख रहा है अनाराधितो नूनं भगवान हरिश्वर। राधित माने यहाँ पर राधा नाम हो गया, कृष्णेन आराधिता इति राधा। राग शब्द होता है प्रीति शब्द से होता है, क्या बोलते हैं प्रीति लव है? राधा कितना सुंदर है राधा, इसलिए स्पष्ट नाम लिखे, राधा नाम स्पष्ट है कि नहीं है? राधित राध धातु प्रीति, जैसे हम लोग अपराध शब्द कहते हैं, क्या शब्द बनते हैं अपराध। Por exemplo, a gente fala a parada. राग माने प्रीति, A parada, essa palavra, चले जाते apa, चले जाते, quer dizer o quê? जिसके प्रति हमारा प्रीति चला जाता Quer dizer है que उसके कहा जाता है a parada, sem irada, Priti foi embora dali, ou seja, Priti não está presente. प्रेम। और यही प्रेम की साक्षात Quando amor e भक्तिमान कौन है? afeição são removidos, isso é a parada. प्रेम स्वरूप राधा, Mas प्रेम विवाहित, Shrimati Radhika, प्रेम की स्वरूप ही क्या है? ela é a raiz de prema, né? E quando ela é removida, isso é uma ofensa. A parada, sem amor, sem prema, sem Shrimati Radhika. प्रेम ही जो है एक स्वरूप धारण करके राधा जी के रूप में ही प्रकट हुए। गृहे राधा वने राधा है, जत्र जत्र स्थिता राधा राधव रद्धति मया है, शास्त्र में लिखा है। राधा छोड़कर No के Shastra está escrito: sem Shrimati Radhika, प्रेम राज्य में जो não जितना tem ही palavras que podem ser criadas no reino das trocas amorosas. प्रेम रूपी महासमुंदर में गोता लगा करके और Esse वहीं oceano को de जो है amor, मणि मुक्ता आदि वो निकल quando esse oceano é batido, muitas joias करते हैं गोता e tesouros eles saem dali. those who are driving the Aqueles que são mergulhadores, que mergulham no oceano, जो जितने समुद्र की गहरी में जाते उस गहरी में eles são capazes de mergulhar cada vez cada vez mais fundo, e aí eles encontram vários tipos de tesouros, várias joias. Quanto mais fundo eles vão, प्रेम राज्य की quanto mais fundo eles são capazes de ir, mais joias eles encontram. Então, no reino de Prema, nesse oceano de Prema, a gente tem que mergulhar nesse oceano. इसलिए ये समस्त
भाव के विचार दिखाए। Por isso que essas concepções são mencionadas. पूरे भागवत में प्रति अक्षर Jiva में, Goswami ele प्रति श्लोक diz में, हर श्लोक में no Srimad Bhagavatam, em cada palavra, em cada shloka, अरे श्रीमद् cada भागवत linha, में तो राधा नाम है। o nome de Shrimati Radha que está sendo mencionado. Shri, o título. श्रीमद् Srimad Bhagavatam, o ये श्री título. सर्वलक्ष्मी में Shri राधिका। é Sarva Lakshmi Mai Shrimati Radhika. श्री शब्द के अनेक अर्थ होता है। Shri tem muitos significados, सिनोनिम। sinônimos श्री शब्द के अनेक अर्थ होता है। dessa palavra Shri. Shri pode ser beleza, riqueza, opulência. और श्री शब्द के सर्वलक्ष्मी E Shri quer dizer Sarva Lakshmi Mai Shrimati Radhika. Esse é o nome de Shrimati Radhika. श्री माने श्रीमती राधिका। Shri quer dizer Shrimati Radhika. ये राधा नाम ही पहली तो कर लोग समझ नहीं पाते। जिसको Shri जैसे está अधिकार है, presente no começo, no título. Aqueles que são qualificados, de acordo com a sua qualificação, इसको दोष नहीं। de acordo com a qualificação de cada um, essa pessoa vai entender, vai apresentar, vai falar. No Gautamiya Tantra está dito: Devi Krishna Mai Prokta, राधिका Sarva Lakshmi सर्वलक्ष्मी Sarva सर्वकांति Samohini Para. मोहिनी परा। कितना सुंदर ये श्लोक। Então esse shloka é um shloka muito belo. यदि कही तो तुम्हारा परम सुंदरी किंबा कृष्ण पीड़ा बसती नगरी। केवल एक शब्द की हमारे श्री Então Krishnadas Kaviraj Goswami ele explica cada palavra desse verso Devi Krishna Mai Prokta. O que quer dizer Devi? तो माना परम सुंदरी जितने भी सुंदर वस्तु का सुंदरी ये De राधा tudo que é de tudo que é belo, Shrimati Radhika é a personificação de tudo isso. ये दीप धातु से बना। Então essa raiz Dev, दीप धातु Devdata, प्रतीक क्रीडयति दीप धातु है। essa पुल्लिंग में raiz कृष्ण के देव कहा जाता है। कहते हैं ना कृष्ण देव no masculino é Deva. वंदे मनमानस मधुकर मर्पय निज पद पंकज मकरंदे कृष्ण देव भवंत वंदे। देव शब्द दिया। Então essa palavra no masculino é Deva. इति देव है। देव हे दैत हे भुवनैक बंधु हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधु हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानु भवितास्मि भुवोर्दिशोर में। कितना सुंदर ये समस्त जो भाव से हे देव हे दैत हे Bom, करुणैक बंधु esses humores são humores muito belos. हे करुणैक सिंधु हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानु भवितास्मि भूर दिशोर में। स्वयं राधा जी व्यक्त कर रहे कृष्ण की महिमा को कीर्तन कर रहे। Shrimati Radhika, ela mesma está falando das glórias de Krishna. कविराज गोस्वामी ये देव शब्द की Então, Krishnadas Kaviraj Goswami explica कैसे सुंदर बने। cada palavra, né? Qual o significado de Deva. कहीं वाम भाव Deva é no masculino. Às vezes ele está no humor de esquerda, às vezes no humor de direita, às vezes no humor contrário, às vezes no humor submisso. देव हे दैत हे भुवनैक बंधु हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधु। ये देव शब्द और देव शब्द की स्त्रीलिंग में क्या हो जाता है? Qual o significado de... o feminino de Deva é Devi. Aqui está sendo explicado isso. Nesse verso Devi Krishna Mai Prokta, qual o significado de Devi está sendo explicado. Então, tal doçura emana de seus membros de uma maneira. Chandra Rukmini. Rukmini. Radhavata. Amnayava. और ये राधा जी की सभी प्रशंसा आदि करते हैं Todos estão glorificando Shrimati Radhika. क्योंकि राधा जी अपने Porque सौंदर्य माधुर्य के द्वारा प्राप्त कृष्ण भी a beleza, a doçura dela
Assim ela cativa जो o कृष्ण próprio के Krishna. वशीभूत करने के लिए बड़े बड़े मुनि लोग कितने कठोर तपस्या करते Ela हैं। encanta Krishna. Todos os rishis, todos os munis, yogis, आंखों की तिरछी नजरों के द्वारा eles estão tentando atrair Krishna, mas eles não conseguem. Porém, Shrimati Radhika, com o seu olhar de soslaio, प्रभुदानंद सरस्वती पाद लिख रहे हैं। Prabodhananda Saraswati Pada, ele escreve isso. अपने तिरछी नजर रूपी Shrimati Radhika, pelo olhar de soslaio de Shrimati Radhika, que é assim como flechas. बाण है, तीर O olhar dela é como uma flecha. रामनित पतितम भ्रष्टं च पीत वसनम, जिसकी तिरछी नजर से Pelo olhar de soslaio dela, Krishna, जो बेनु के हाथ में सदा सदा सर्वदा रखते ele está sempre segurando sua flauta, vendo na sua mão, mas ele derruba essa flauta. Ela cai das mãos dele. बेनु करान्वित पतितम भ्रष्टं च पीत वसनम, जिनकी पीत वसन जो है E a sua roupa amarela, वो भी seu pano amarelo também cai no chão. भ्रष्टं च पीत वसनम। और फिर क्या होता है, कृष्ण के सारे E शरीर depois, कपने लगते हैं seu corpo começa a tremer. और अंत में कृष्ण विमूर्छित तस्य E aí no final, Krishna, कटाक्ष ele cai inconsciente no chão. स्वयं कृष्ण भी मूर्छित हो जाते हैं। O próprio Krishna fica inconsciente. Ele desmaia. केवल राधा जी मान करके अपने तिरछी नजर Só के pelo द्वारा humor de देखते हैं कृष्ण कैसे घायल humor de Mani Shrimati Radhika, quando ela olha para Krishna, Krishna ele fica पछाड़ देते हैं। inconsciente. Krishna ele foi capaz de derrotar vários उसरों के कृष्ण grandes demônios. सबको परास्त करते हैं। Krishna ele derrotou todos eles. मल्ल युद्ध से लेकर के कितने करें Por lutar com os lutadores, Chanuru Mustik, ele derrotou todos eles. क्या बोलते हैं लवणासुर की Até Lavanasur, वो था मधु दैत्य आदि कैटभ o आदि demônio Madhudaita. ऐसे ऐसे बड़े बड़े असुरों के कृष्ण Então, के Krishna ele derrotou todos esses grandes demônios. अपने अपने विभिन्न अवतार में Em suas कितने बड़े encarnações diferentes, उन्होंने ele matou muitos demônios. निसिंह अवतार में Isso já foi descrito. उसको भी पछाड़ दिया। Nasceu no Srinhavatar, ele matou Hiranyakashipu. अवतार में Como Varahavatar, पछाड़ दिया। ele matou राम अवतार में Hiranyaksha. Como Ramavatar, ele matou Rava Kumbhakarna. ये सब तो वर्णन है। और द्वारकापुरी में ना जाने कितने कितने असुरों के जो है Em कृष्ण Dwarkapuri, quantos demônios Krishna também não matou? आज यहाँ तो भी कृष्ण की लीला में भी दिखा जाता है, वृंदावन में भी Em Vrindavan वहाँ से também, लेकर के अगासुर, ele बकासुर, matou जितने भी Putanagasara, हैं, सब Bakusara. कृष्ण ने क्या किया? Krishna que matou todos esses, derrotou e matou todos esses demônios. असुर मारण लीला भी दिखाया गया। किंतु वही कृष्ण Mas esse mesmo रावण Krishna, के कुंज में quando ele vai स्वयं पराजित até o Kundi de Shrimati Radhika, ये तो प्रेम की विशेष वैशिष्ट्य ele é derrotado. Essa é a especialidade do वो भी amor. कैसे राधा जी की कटाक्ष वाणी की Como que Shrimati Radhika derrota ele com seu olhar de soslaio. वसनम जस्स सराघातेन विमूर्छिततस्। इसी के कहा जाता है रस माधुर्य कहा जाता है, Isso é Rasa Madhurya, a doçura क्योंकि यहाँ पर das राधा trocas के amorosas entre प्रेम- Radha e Krishna. प्रेम के द्वारा ही एक व्यक्ति के जो है घायल कर सकते हैं। प्रेम यदि नहीं रहे उसको घायल कैसे कर सकते हैं? घायल O समझ लो। prema é o que captura Krishna, né? Sem amor, você não pode केवल अस्त्र के द्वारा उन्हें capturar alguém ou até deixar alguém machucado. Por exemplo, não é uma grande coisa प्रेम के द्वारा उसको capturar alguém com armas, mas जिस समय controlar, capturar alguém por meio do amor, isso é grande. अंकुश के Então द्वारा esse humor de man, रूपी मदमत्त que é assim como है वशीभूत करके रखते हैं।
um arguilhão de um elefante que o controla. जो हस्ती जो है उसको कंट्रोल करने के लिए Um grande elefante, para controlar ele, você precisa de... एलिफेंट Porque o elefante, ड्राइवर aquele que guia ou controla, né, assim, dirige, guia o elefante, ele tem um arguilhão, उसमें कुछ नहीं होता है, que é tipo वो थोड़ा uma ऐसे ferramenta bem pequena, टेढ़े होते हैं और que tem थोड़ा tipo वो सब uma curva और उसी को afiada. क्या करते हैं हाथी को E कानों aí, के com esse arguilhão, ele pega e coloca और हाथी चिन्हारते atrás da हुए orelha do elefante, e o elefante ele हाथी grita. चिन्हारते हुए बस बस E aí pronto, ele fica ali completamente controlado. इसे Qual o significado? दादाजी अपने Radhaji, मान रूपी por meio da अंकुश sua mana, sua forma de mana, isso é como se fosse um arguilhão que controla Krishna. उन्मत्त हस्ती के वशीभूत करे E Krishna é esse elefante. मान की सर्वोत्तमाधिकार जिसमें होता है ब्रह्म भाव आ जाता है Essa é a supremacia के द्वारा ही मन desse mana que Shrimati Radhika ब्रह्मता manifesta. प्रसन्न कमुकता निवारणता और Durlabhata. दुर्लभता यही प्रकृत भाव की Essas são as 4 चार जो है अमोघ ब्रह्मास्त्र का armas de Parakita Bhava. सखिया में भी दिखाई नहीं पड़ता है Só que a gente não pode ver isso, आ जाता है किंतु प्रकृत que é o amor de casada, né? Mas em Parakita Bhava tem essas 4 armas muito poderosas. शास्त्र में ये समस्या दिखाया No mundo, कैसे कैसे सुंदर इसलिए कह रहे हैं राधा कृपा कटक से अभी पढ़ा cada Kripa Kataksha você leu? मदमुदादि जो बने प्रमदमान मंडिते प्रियानुराग रंजिते कला विलास पंडिते अनन्नदन्न कुंज राज्य काम के लिखो विदे कला करीश श्रीमं कृपा कटाक्ष भाजन अनंत कई क्या बोला मदद मदादि जो बने राधा जी भी कृष्ण की क्रिया अपने जो Shrimati Radhika, ऐसे प्रकाश करते ela, अपने सौंदर्य माधुर्य à frente de Krishna, ela caminha com muito orgulho. वो क्या बोले रिझाते रिझाना समझते कैप्टिवेट ये मद मदादि जो बने प्रमोदमान मंडित Ela controla Krishna. प्रियानुराग रंजिते Kala Vilasa. मद मदादि जो बने प्रियानुराग रंजिते Kala Vilasa कला Pandita. विलास पंडित कला विलास क्या है O que é Kala Vilasa? कि अनेक प्रकार के कला विलास है यही कला Em विलास prema करने के लिए आपके विश्वनाथ चक्रवर्ती के ग्रंथ पढ़ने tem muitas atividades que são descritas por Vishnu Chakravartipada. Se você não lê os livros de Vishnu Chakravartipada, os livros de raça, पे समझ नहीं पाए você não vai entender isso. Você pode ter escutado जो बने प्रमोदमान todas essas palavras. अनुराग रंजिते कला विलास पंडित अनन्न धन कुंज राज्य जहाँ पर निकुंज कुंज में Nos kunjas, जहाँ पर राधा जी कृष्ण के कैसे onde Shrimati Radhika विलास आदि के द्वारा उसको वशीभूत करते realiza doces passatempos para cativar Krishna, और काम केली किस प्रकार ये प्रेम की कला जहाँ पर सिखा जाती como esses passatempos amorosos entre o casal divino, दुर्गंधमय सेक्सुअल वस्तु समझ लेते हैं em concepções mundanas, as pessoas vão pensar que isso é uma atividade sexual, mas प्रेम no की जो ऐसे सुंदर mundo transcendental, espiritual, जैसे ऋषि वैष्णव लोग उसका आस्वादन करते हैं essas doçuras transcendentais são saboreadas. ये शरीर यहाँ पर As pessoas do mundo material, उसके चांसे रहते उसे समझ नहीं onde tem essa sujeira do जगत में sangue, do pus, da matéria, né, isso não pode ser entendido aqui, essas trocas amorosas que सुख वासना acontecem no mundo espiritual. Não existe um elemento ये कृष्ण इंद्र nesse mundo material que seja próximo. Peraí. Não existe um sentido de gratificação dos próprios sentidos बोलो वृंदावन
Não existe gratificação dos próprios sentidos no mundo espiritual. Tudo é para os prazeres de Krishna. Jai.